अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग शुरू कर रहे हैं मदीना अरबिक बुक 1 लेसन नंबर 4। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि नाउन्स के 3 मूड्स होते हैं, एक नॉर्मल मूड, एक हैप्पी मूड और एक सैड मूड। हमने कहा था नॉर्मल मूड होता है पेश, किसी भी नाउन का नॉर्मल मूड होता है पेश, और हैप्पी मूड होता है लेट्स से ज़ेर, और सैड मूड होता है लेट्स से ज़बर। अब हमने कहा था कि इंसान हैप्पी या सैड होता है, खुश या गम होता है किसी वजह से, कोई एक्शन होता है उसके ऊपर तो वो खुशी या गम का इजहार करता है। तो हमने कहा था मिसाल के तौर पे ज़ैद। अब ज़ैद का नॉर्मल मूड क्या है? ज़ैदुन। अब उससे पहले अगर मिसाल के तौर पे आ गया फ़ी, तो अब क्या होगा? ज़ैद का मूड बदल जाएगा, ये ज़ैदुन बन जाएगा ज़ैदिन। फ़ी क्या करता है? मूड को ज़ेर बना देता है। और इसी तरह से इन्ना क्या करेगा? मूड को बदल देगा। इन्ना का जो मूड था ज़ैद, वो क्या कर देगा? ज़ैदन। इन्ना ज़ैदन। अब फ़ी का मतलब होता है इन, और इन्ना का मतलब होता है इंडीड। फ़ी ज़ैदिन मतलब ज़ैद में, और इन्ना ज़ैदिन मतलब होता है बेशक ज़ैद, इन्ना ज़ैद। तो अब देखिए उसकी और मिसालें देखें कि कुरान में आता है। पहले तो आप इंसान वर्ड को देखें, अल इंसानु, द मैन, ठीक है। इससे पहले हम लेके आए इन्ना, ठीक है। तो क्या बना? इन्नल इंसानु बन गया इन्नल इंसाना, इंडीड द मैन, ठीक है। तो अल का मतलब है द, और इंसानु था द मैन। अब लेकिन इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इंडीड द मैन, इन्ना के आने में। तो दो चीज़ें हुई, एक तो इन्ना ने मंसूब बनाया, इसको मूड चेंज कर दिया, ज़बर आ गया, पेश कन्वर्ट हो गया ज़बर में। और दूसरा चीज़ क्या हुआ कि मीनिंग वाइज इसका मतलब हो गया इंडीड द मैन, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ़ी क्या करता है? जैसे हमने बताया, फ़ी क्या करता है? खुसरिन। और ओरिजिनली क्या था? ये खुसरुन था ये, यानी इन लॉस, इसका मतलब होता है लॉस, नुकसान। तो अल इंसानु ओरिजिनली क्या था? अल इंसानु फी खुसरिन, इंसान खसारे में है, मैन इज इन लॉस, द मैन इज इन लॉस। अब इन्ना ने क्या किया? इंडीड द मैन इज इन लॉस। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? बेशक इंसान खसारे में है। अगर हम ये ला लगा दें, लाम यहाँ पे, तो इसका मतलब कि बेशक, यकीनन, यानी डबल एम्फेसिस। इन्ना का एक एम्फेसिस हुआ ताकीद, और ला की एक और ताकीद हुई। इंडीड, डेफिनेटली इंसान खसारे में है, ठीक है। अब ये ला और ये इन्ना आए हैं एम्फेसिस के लिए, और ये फ़ी ने क्या किया? खुसरुन का मूड बदल के कर दिया खुसरिन। बेशक, यकीनन इंसान खसारे में है। तो खुसरुन का मूड चेंज हुआ खुसफ़ी की वजह से, और इंसानों का मूड चेंज हुआ इन्ना की वजह से, इन्नल इंसाना और फ़ी खुसरिन। तो हमारी ये बात समझने की है कि मूड चेंज होते हैं इसम के किसी अमल की वजह से, किसी आमिल की वजह से। अगर उस वर्ड से पहले कोई वर्ड आ जाए तो उसका मूड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पहले। अच्छा, अगली बात ये थी कि हमने बताया था कि इनडेफिनेट जो नाउन्स होते हैं वो दो पेश लेते हैं। मिसाल के तौर पर बैतुन, बैतुन का मतलब आ हाउस, एक घर, कोई घर। और अल बैतु क्या होता है? द हाउस, कोई ख़ास घर। अब क्या होगा अगर हम फ़ी लगाएंगे इससे पहले? तो ये फ़ी बैतुन की जगह ये हो जाएगा फ़ी बैतिन। और अगर फ़ी लगाएंगे हम अल बैतु की वजह से, क्योंकि एक पेश है, तो एक पेश कन्वर्ट होगा एक ज़ेर में, फ़िल बैती। इसी तरह अगर हम इन्ना लगाएंगे तो इन्ना बैतन हो जाएगा, और इन्ना अगर हम अलबैतू के ऊपर लगाएंगे तो इन्नल बैता होगा, यानी एक दम्मा या एक पेश एक ज़बर में कन्वर्ट होगा, और ये दो पेश
دو زبر میں یا دو زیر میں کنورٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا کانسیپٹ ہے پروناؤنس. پروناؤنس کہتے ہیں وہ اسم جو ہوتے ہیں جو ریفر کرتے ہیں کسی چیز کو. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی، شی، دے، یو، آئی. ٹھیک ہے. عربک میں پروناؤنس 14 ہیں، 14 پروناؤنس ہیں، اور وہ اس طرح ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہی، دے، دے. یعنی ہما کا مطلب ہے وہ دو آدمی، 2، اور ہم کا مطلب ہے 3 یا 3 سے زیادہ. ہوا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہن. شی، دے، دے. اگین یہ دو ہما 2 عورتوں کے لیے ہے، اور ہننا 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک ہے. اب انتا، انتما، انتم. انتا، انتما، تم، انتم یعنی یو، یو، یو. انتا مطلب یو ایک آدمی، انتما مطلب یو 2 آدمی، اور انتم مطلب یو آل 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہوگا انتی، انتما، اور انتن. انتن یعنی انتی ایک عورت، انتما 2 عورتیں، انتن 3 یا 3 سے زیادہ. انتن. ٹھیک ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 3، 6، 9 اور 12. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. پھر کیا 2 بچے آخری: انا یعنی آئی، میں، فرسٹ پرسن، اور پھر بچا نحنو. نحنو، نحنو یعنی وی، ہم. انا یعنی میں، آئی، نحنو یعنی وی. تو یہ 14 ہو گئے. اب آپ اس کے بعد ایک رائم سنیے جس سے آپ کو انشاءاللہ یہ 14 پروناؤنس یاد ہو جائیں گے. إياهما هن هواهما هم إياهما هن أنت ينتم ما ينتم أنت ينتم ما ينتم أنت ينتم ما ينتن أنت ينتم ما ينتن أنا نحن أنا نحن هواهما هم إياهما هن هواهما هم إياهما هن. One more time. هواهما هم إياهما هن هواهما هم إياهما هن أنت ينتم ما ينتم أنت ينتم ما ينتم أنت ينتم ما ينتن أنت ينتم ما ينتن أنا نحن أنا نحن هواهما هم إياهما هن هواهما هم إياهما هن. اچھا، جس طرح ہم نے فی اور انا پڑھا تھا اسی طرح سے آپ کا من اور الا بھی ہوتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام، اور الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو، کسی کی طرف. یعنی من الہند کہیں گے ہم تو مطلب ہوگا فرام انڈیا، اور الی الہند کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ٹو انڈیا. اچھا، اگلا کانسیپٹ آ رہا ہے اس لیسن میں، وربز آ رہے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں: الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ. تو الجملۃ الفعلیۃ جو ہے
الجملۃ الفعلیہ تو جو ہے وہ ورب سے شروع ہوتا ہے. ورب اس ورڈ کو کہتے ہیں جس میں ایکشن ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ضربہ، ضربہ مطلب ہوتا ہے ہی ہٹ، اس نے مارا. ہی ہٹ ان دا پاسٹ، یعنی ماضی میں اس نے مارا. ٹھیک ہے، ضربہ. اب ضربہ عربی میں جیسے ہم نے کہا ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے ہٹ. اب یہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہی ہٹ. اب یہ ہی جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی جو اس کا ڈوور ہے، فاعل جو ہے اس کا، وہ کبھی کبھی چھپا ہوا ہوگا. ضربہ یعنی ہوا ضربہ، ہی ہٹ. اور کبھی کبھی کیا ہوگا کہ اس کا فاعل جو ہے، اس کا ڈوور جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو ہم کہیں گے ضربہ زید. ٹھیک ہے، اور ڈوور میں، کرنے والے میں، فاعل میں دو پیش ہوں گے. ایک پیش یا دو پیش ڈیپینڈنگ آن کون سا ورڈ ہے. ماضی میں یا تو فاعل ظاہر ہوگا یا اس کا جو ڈوور ہے چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے چھپا ہوا میں ہوا چھپا ہوا ہے، یا اس کا ظاہر ہوگا ڈوور زید. ضرب زید یا ضرب. ضرب مطلب ہی ہٹ، اس نے مارا. ضرب زید مطلب زید نے مارا. ٹھیک ہے. اچھا، دو اور وربز ہم دیکھ لیں جو لیسن میں آئیں گے. ایک ورب آئے گا ذہبا. ذہبا مطلب ہی وینٹ، اور ذہب زید، ذہب زید مطلب زید وینٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح خرج، خرج مطلب ہی وینٹ آؤٹ، وہ خارج ہوا یا وہ خروج کر گیا. ہی وینٹ آؤٹ. اور خرج محمد یعنی محمد وینٹ آؤٹ، محمد خروج کر گیا، خارج ہو گیا، باہر چلا گیا. وینٹ آؤٹ. تو ذہبہ مطلب ہی وینٹ، ذہب زید مطلب زید وینٹ، خرج مطلب وہ باہر گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو گیا، ہمارے کانسیپٹ سارے ہو گئے اس لیسن. اب ہم شروع کرتے ہیں لیسن. الدرس الرابع، الدرس الرابع، فورتھ لیسن. البیت فی البیت. البیت کیا ہے؟ یہ نارمل موڈ ہے. اب فی نے موڈ چینج کیا، البیتی. المسجد نارمل موڈ، فی المسجد ان دا مسجد. البیت فی البیت، دا ہاؤس ان دا ہاؤس. المسجد ان دا مسجد. المکتب ٹیبل، دا ٹیبل. علی المکتبی، علی کا مطلب ہوتا ہے آن دا ٹیبل، ٹیبل پر. السریر بیڈ، دا بیڈ. علی السریر آن دا بیڈ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. این محمد، این مطلب ہوتا ہے ویر، ویر از محمد. ہوا، اب دیکھیے ہوا مطلب ہی. فی الغرفتی، اب یہاں ایک باکس ختم ہو گیا. ہوا ایک باکس، یعنی سبجیکٹ، کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مبتدا ہوا. اب جہاں پہلا باکس ختم ہوا آپ وہاں لگائیں گے از. ہی از. فی، فی مطلب ان، ال مطلب دا، غرفہ مطلب روم. ہوا فی الغرفتی، اوریجنلی یہ تھا الغرفتو. اب فی نے کیا کیا؟ موڈ چینج کر دیا، فی الغرفتی، ہی از ان دا روم. وَأَيْنَ يَاسِرٌ and where is یاسر. وا مطلب اینڈ، اینا مطلب where، یاسر مطلب یاسر. أَيْنَ يَاسِرٌ where is یاسر. ہوا ایک باکس، ہی سبجیکٹ، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہوا کے بارے میں، اس کے بارے میں. وہ باکس ختم، ہی باکس ختم. جہاں باکس ختم ہوگا از لگا دیں گے. ہی از. فی مطلب ان، ال مطلب دا، حمام مطلب باتھ روم، باتھ روم میں ہے، حمام میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ and where is آمینہ. آمینہ کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ آمینہ میں دو پیش نہیں لگے ہوئے، جس طرح یاسرون میں دو پیش لگے ہوئے تھے، تو اس میں آمینہ میں ایک پیش لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو رول یہ ہے کہ فیمیل جو نیمز ہیں، فیمیل پراپر نیمز جو ہیں، عورتوں کے نام جو ہیں، اس میں ایک ہی پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو پیش نہیں آتے. اینا آمینہ تو،
اب آمینہ کے لیے ہم یوز کریں گے شی. ہوا ہم نے استعمال کیا میل کے لیے اور فیمیلز کے لیے ہم یوز کریں گے شی. یہاں وقت ختم ہو گیا. ایک کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ شی. مبتدا ہیا. وقت ختم ہوا. از ان ال مطلب دا. شی از ان دا مطبخی. مطبخی یعنی کچن. وہ کچن میں ہے. آگے چلیں. اگلا ہے این الکتاب. ویئر از دا بک. ہوا ایک باکس. علی المکتبی اٹ. یہاں باکس ختم ہوا. از علی مطلب آن. ال مطلب دا. مکتب مطلب ٹیبل. اٹ از آن دا ٹیبل. اب دیکھیے عربی میں ہوا جو ہے نا دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہی کے لیے بھی اور اٹ کے لیے بھی. عربک میں کوئی نیوٹر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اٹ کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربک میں. اٹ جو ہے وہ ہوا بھی ہو سکتا ہے یا ہیا بھی ہو سکتا ہے. تو الکتاب جو ہے اصل میں وہ میل ہے, ایک میسکولن ہے. ٹھیک ہے, یعنی انگلش میں اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے. الکتاب یعنی دا بک. بک ہی اور شی نہیں ہوتا, بک اٹ ہوتا ہے انگلش میں. لیکن عربک میں جو نان لیونگ چیزیں ہیں ان کا بھی جینڈر ہوتا ہے. تو کتاب جو ہے نا مذکر ہے, میسکولن ہے. ہوا علی المکتبی یعنی اگر آپ لٹرلی کہیں اس کو تو ٹرانسلیشن ہوگا ہی از آن دا ٹیبل. وَأَيْنَ السَّاعَةُ اینڈ ویئر از دا واچ. اور گھڑی کدھر ہے؟ ہی ہے. اب دیکھیے ساعہ جو ہے یہ فیمنن ہے, شی. ہی علی السریری یعنی اٹ. باکس ختم ہوا. از علی مطلب آن. السریر مطلب دا بیڈ. اٹ از آن دا بیڈ. لیکن لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا شی از آن دا بیڈ. ٹھیک ہے, لیکن شی نہیں ہوگا کیونکہ عربک میں چیزوں کا بھی جینڈر ہوتے ہیں اور ساعہ جو ہے وہ فیمنن ہے. ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جن لفظوں میں تا مربوطہ آتا ہے آخر میں تو وہ جو ہے اکثر فیمنن ہوتے ہیں. تو الساعہ دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فیمنن ہے اس لیے ہم ہی استعمال کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, کئی بار دوسرے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تا مربوطہ نہیں بھی آتا تو وہ بھی فیمنن ہو سکتے ہیں. لیکن ایک رول ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اب چلتے ہیں تمارینوں کی طرف. ایکسرسائزز. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر دا فالوئنگ کوسچنز. The answers are to be based on the lesson. این الکتاب. where is the book. کہاں ہے بھائی بک کدھر تھی؟ اب جائیں لیسن میں چیک کریں. این الکتاب. ہوا علی المکتبی. مکتبی. الکتاب علی المکتبی یا ہوا علی المکتبی. The book is on the table. این محمد. محمد کدھر تھا؟ محمد کہاں تھا محمد؟ محمد فی الغرفتی یا ہوا فی الغرفتی. ٹھیک ہے, ہوا فی الغرفتی. اگلا سوال ہے این الساعۃ. ویئر از دا واچ. گھڑی کہاں پہ ہے بھائی؟ تو اس کا جواب ہے ہی علی السریر. اٹ از آن دا بیڈ. اب دیکھیے ساعہ جو ہے فیمنن ہے. این یاسر. یاسر کہاں ہے بھائی؟ ہوا فی الحمام. ہی از ان دا باتھ روم. این آمینہ. آمینہ کہاں ہے بھائی؟ ہی فی المطبخ. کہاں ہے بھائی؟ مطبخ میں ہے. مطبخ یعنی کچن میں ہے. آمینہ فی الغرفتی. کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ از آمینہ ان دا روم. لا ہی فی المطبخ. ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. ایاسر فی المطبخ. از یاسر ان دا کچن. کیا یاسر کچن میں ہے؟ لا ہوا فی الحمام. من فی الغرفتی. ہو از ان دا روم. کون ہے بھائی روم میں؟ من فی الغرفتی. محمد فی الغرفتی. ومن فی الحمام. حمام میں کون ہے؟ یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتبی. ماذا مطلب ہوتا ہے واٹ. واٹ از آن دا ٹیبل. ٹیبل پر کیا ہے؟ الکتاب. الکتاب علی المکتبی. the book is on the table. ماذا علی السریر. what is on the bed. بیڈ پر کیا ہے؟ الساعۃ. the watch.
على السرير, the watch is on the bed. ٹھیک ہے. اچھا اگلی ایکسرسائز ہے اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. read and write مع ضبط اواخر الکلمات along with the correct endings, along with the vowels of the ending of the words. المدرسة. اب دیکھیے نارمل موڈ کی وجہ سے نارمل موڈ میں یا تو دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا. ال ہوگا تو ایک پیش ہوگا اور ال نہیں ہوگا تو دو پیش ہوں گے. المدرسة في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد. The school in the school, in the house, the room, the bathroom, in the kitchen, the table, on the table, on the chair, the bed, on the book, in the masjid. اقرأ واکتب read and write. read and write ہے. اچھا تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. الطالب فی الجامعۃ, the student is in the university. ایک باکس دوسرا باکس یہاں ختم ہوا. is ال مطلب the student is in the university. الجامعاتی موڈ چینج ہو گیا. الرجل فی المسجد, the man is in the masjid. أين التاجر, where is the businessman. هو في الدكان, he is in the دکان, in the shop. القلم على المكتب, the pen is on the table. أين زينب, where is Zainab. هي في الغرفة, she is in the room. أين الورق, where is the paper. هو على المكتب, it is on the table, وہ ٹیبل پر ہے. نیکسٹ ایکسرسائز ہے أين المدرس, where is the teacher. هو في الفصل, he is in the classroom. أين ياسر, where is ياسر. هو في المرحاض, he is in the toilet. مرحاض مطلب ٹوائلٹ. حمام کا مطلب ہوتا ہے باتھ روم جہاں نہایا جاتا ہے, اور ٹوائلٹ جو ہے مرحاض. الشمس والقمر في السماء, the sun and the moon are in the sky. من في الفصل, who is in the classroom. اب دیکھیے آگے چلیں. اب آپ کو یہ فرق سکھا رہے ہیں کہ محمد, خالد, حامد, یاسر, عمار, سعید, علی, عباس میں دو پیش آئے. آمینتو کیا ہے, پراپر نیم فیمیل کا. جب عورت کا پراپر نام ہوگا تو وہ ایک ایک پیش آئے گا اس پہ. زینب, فاطمۃ, مریم, عائشۃ, خدیجۃ, صفیۃ, رقیۃ. ٹھیک ہے, تو ایک ایک پیش آئے گا. آگے چلیں. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات, read and write along with the correct ending, along with the vowels of the endings of the words. حامد, زینب, آمنۃ, عمار, سعید, فاطمۃ, مریم, علی, خالد, عباس, عائشۃ, محمد, صفیۃ, خدیجۃ. ٹھیک ہے, مردوں کے ساتھ دو پیش اور عورتوں کے ساتھ ایک پیش. نیکسٹ موونگ آن. اچھا جی, نیکسٹ ایکسرسائز ہے 4. البیت, the house, من البیت, from the house. المسجد, the masjid, الى المسجد, to the masjid. من أين أنت, من مطلب from, أين مطلب where, أنت مطلب you. From where are you, تم کہاں سے ہو. أنا من اليابان, أنا مطلب I, من مطلب from, اليابان مطلب جاپان. I am from Japan, میں جاپان سے ہوں. ٹھیک ہے. اگلا ہے المدرس, the teacher. ومن أين عمار, and from where is Ammar. محمد, هو من الصين, he is from China. المدرس, the teacher. ومن أين حامد, and where is and from where is Hamid. محمد, هو من الهند, he is from India. هو ایک باکس, من الهند دوسرا باکس, he is from India. المدرس,
the teacher. Aina Abbasun, where is Abbas? Muhammadun kharaja, मतलब he went out. अब हमने कहा था अगर खराजा के साथ किसी भी वर्ब के साथ अगर फाइल उसका डूअर नहीं दिया हुआ तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि उसके अंदर ही या शी कुछ छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पे ही निकाल के ले आएंगे. ही वेंट आउट. अल मुदर्रिसु अयना ज़हबा, वेयर डिड ही गो. ज़हबा मतलब होता है वेंट. अब अगेन यहाँ पे अगर कोई डूअर नहीं है तो मतलब ही वेंट. वेयर ही वेंट, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया. वेयर डिड ही गो. अब जवाब दे रहा है मोहम्मद. ज़हबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द हेडमास्टर. मुदीर मतलब हेडमास्टर या मैनेजर. अल मुदर्रिसु व अयना ज़हबा अलीयुन, एंड वेयर डिड अली गो. अब देखिए ज़हबा के बाद अली आ गया, डूअर यहाँ पे दिया हुआ है तो दो पेश आएंगे डूअर के ऊपर. एंड वेयर डिड अली गो. मुहम्मदुन ज़हबा इलल मिरहादी, अगेन यहाँ पे डूअर गायब है, फिर हम ही ले आएंगे. ही वेंट टू द टॉयलेट. ठीक है, आगे चलें. अब अगेन सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं. अजीब अनिल अस्इलतिल आतियत. मिन अयना अंत, अना मिनल याबानी. अंत मिनल फिलिपीनी, ला अना मिनल याबानी. मन मिनस सीनी, हु इज फ्रॉम चाइना. कौन था भाई चाइना से. मन मिनस सीनी अम्मार, अम्मारुन मिनस सीनी. मन मिन अयना हामिदुन, फ्रॉम वेयर इज हामिद. हामिद कहाँ से था भाई. हुआ मिनल हिंद, ही इज फ्रॉम इंडिया. अयना ज़हबा अब्बासुन, वेयर डिड अब्बास गो. अब्बास कहाँ गया. अब्बास खरजा, खरजा अब्बासुन, ही वेंट आउट. आ ज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी. आ का मतलब होता है सवाल. डिड अली गो टू द हेडमास्टर. ला, कहाँ गया था वो. ज़हबा, ही वेंट टू द इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट. ठीक है, नहीं वो हेडमास्टर के पास नहीं गया बल्कि टॉयलेट गया. अच्छा, अगला है इक़रा वक्तुब मअ दब्ति अवाखिरिल कलिमात. रीड एंड राइट अलॉन्ग विद द vowels of the ending of the words. Read and write with the correct vowels. Al-ghurfatu, the room. Min al-ghurfati, from the room. Min al-hammami, from the bathroom. Al-mirhadu, the toilet. Ila al-mirhadi, to the toilet. Al-yabanu, Japan. Al-filipinu, Philippines. Min al-hindi, from India. Ila al-sini, to China. Iqra waktub, read and write. Min ayna Fatimatu, where is Fatima from. Hiya min al-hindi, she is from India. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. अब देखिए खरज المدرس में डूअर दिया हुआ है, मुदर्रिसु के ऊपर एक पेश लगा हुआ है तो हम कहेंगे ये डूअर है. मुदर्रिस वेंट आउट, द टीचर वेंट आउट फ्रॉम द क्लासरूम. फसल यानी क्लासरूम. वज़हब इला المدير, एंड अब देखिए ज़हबा के बाद डूअर नहीं दिया हुआ तो हम कहेंगे ही निकालेंगे. And he went out, and he went to the headmaster. ذهب التاجر, the tajir, the businessman, the merchant, went to the shop. अब क्योंकि ذهب के बाद डूअर दिया हुआ है तो हम कहेंगे उसके ऊपर एक पेश लगा देंगे. he went नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे the tajir went, the businessman went to the shop. खराज हामिदुन, again अब यहाँ डूअर दिया हुआ है तो दो पेश लगा देंगे उसको. हामिद went out from the room. मिनल गुरफती वज़हब इलल हम्मामी, एंड ही वेंट. अगेन ज़हबा का डूअर नहीं दिया हुआ तो हम एक ही निकाल के ले आएंगे उसमें से. एंड ही वेंट टू द बाथरूम. ठीक है. अच्छा, अगली एक्सरसाइज है मन खरज मिनल फसली. मन खरज मिनल फसली, हु वेंट आउट फ्रॉम द क्लासरूम. خرج الطالب, the student went out. من المدرسة, from the school. وذهب إلى السوق, and went to the shop, and went to the market. सूक मतलब market. लड़का खुरूज हुआ या निकला
اسکول سے اور چلا گیا مارکیٹ، بازار چلا گیا. خدیجۃ من الصینی، خدیجہ is from China. وخالد من اليابانی and Khalid is from Japan. ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا. ٹھیک ہے. ضع مطلب ہوتا ہے پٹ، فراغ مطلب بلینکس. Put in the blanks in what follows حرف جر مناسبا suitable حرف جر، یعنی یہ حرف ہے سارے پارٹیکلز ہیں، یہ من الا فی علی، اس میں سے suitable words یوز کرنے ہیں اور fill in the blanks کرنا ہے. fill in the blanks using the suitable words. الکتاب من المکتب الى المکتب فی علی، الکتاب علی المکتب. الطالب فی الفصل. ذهب حامد، حامد went to إلى الجامعة to the university. خرج المدیر، the مدیر went out من المدرسة. اب دیکھیے خرج کے ساتھ من آئے گا نا، کسی چیز سے نکلا. خرج المدیر من المدرسة from the school. ذهب حامد إلى الصين، حامد گیا، حامد went to China from من اليابان from Japan. اچھا فائنل ایکسرسائز ہے الکلمات الجدیدۃ. الکلمات الجدیدۃ مطلب نیو ورڈز. المدرسۃ اسکول، the school. الفصل the classroom. الحمام the bathroom. المرحاض the toilet. المطبخ the kitchen. الغرفۃ the room. الجامعۃ the university. السوق the market. اليابان Japan. الصین China. الہند India. الفلپین Philippines. اس کے بعد ہے المدیر the headmaster. ذهب he went and خرج he went out he left. اسی کے ساتھ لیسن 4 ختم ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.